हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। যারা আমার নবীজিকে ভালোবাসেন, নবীজির বংশধর তাহির শাহ হুজুরকে ভালোবাসেন, তারা অবশ্যই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন এবং ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, অন্য ভাইদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় চট্টগ্রামবাসী, কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো জুল্লুসের কাজ কতটুকু করা হয়েছে। আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার পিছনে জুল্লুসের কাজ চলতেছে এখনো। তো আমার জানা মতে জুল্লুসের কাজ আপনার 3%-এর ভিতরে 1% করা হয়েছে। তো আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিওর মাধ্যমে আজকে দেখিয়ে দিব। তো আমাদের সাথে থাকবেন, ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। সালাম। चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे मदीना हमें जल से प्यार। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीस मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। हदीस मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे मदीना हमें जल से प्यार। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे। ভিডিওটা দেখে যদি একটু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম।